Luka strang jati kau borokok tumau. Dini ni kau borokok tumara kungka. Lukura jenis thalo bus kango tonui peret ni paithak sirumung pala lekha. Sangrong sal Assam Rifle thungkholawo manjaka police ni kuchu beremi achuksak tang phangno khoboi DG AK Shukla Pungni Shimna Police TSR NCC BSS CRPF no khoboi jotoi kai chi 4 platoon phai manjaka phane 26 January wo Assam Rifles thungkholawo manjangnai haste pa mantri okano khoboi kubun MLA ro Bishibrum ni haino Lukura jani salo Assam Rifle thungkholawo hoda rok banati sajangnate juda juda samung humung bo hapane bkhakti khlaijangnai pres rungmane pathengni salo DG AK Shukla koknar thani saka pret khlaima jorawo mungsa dera khora ingyatei phajing juda khe mokol kayani nangnai जो यहाँ से नोटिस ना हो। आज की परेड बहुत अच्छी रही। सभी प्लाटून्स ने बहुत अच्छा मार्च पास्ट किया और उम्मीद करता हूं कि 26 जनवरी के दिन इससे भी उत्कृष्ट प्रदर्शन होगा। आप लोग जब परेड में खड़े हों या परेड में आने से पहले फॉलन होने से पहले परेड के बहुत थोड़ा सा पानी पी लें ताकि प्यास वाली जो रिक्वायरमेंट है वो ना लगे। उम्मीद करते हैं जिस तरह से आज खिली धूप है, अच्छा मौसम है, ठीक इसी तरीके का मौसम 26 जनवरी को रहने की आशा है। परंतु बहुत ज्यादा पानी भी ना पी लें। कभी कभी ऐसा होता है एक घूंट पीने के बाद लगता है एक गिलास पी लो, तो एक गिलास पानी पीने के अपने कॉन्सिक्वेंसेज हैं, तो उतना भी ना पानी पिए और मन में दृढ़ विश्वास रखें कि आप यूनिफॉर्म का हिस्सा हैं। चाहे वो छोटे बच्चे जो स्काउट एंड गाइड्स में हैं, असम राइफल स्कूल से आए हुए हैं, क्योंकि जो भी परेड में पार्टिसिपेट करता है वो एक तरह से देश का सेवा करने वाला सच्चा सैनिक है। परेड डिसिप्लिन लाती है और फोर्स की सबसे पहली रिक्वायरमेंट डिसिप्लिन होती है। इसलिए आप सभी डिसिप्लिन सोल्जर्स हैं इस भारत देश के, इसलिए आपको कुछ नहीं होने वाला है, आप गिरने वाले नहीं हैं। मन में विश्वास रखिए कि आप बहुत अच्छी तरीके से प्रदर्शन को बनाए रखेंगे, क्योंकि परेड बहुत अच्छी है। इसलिए इसमें टोकने की कोई बात नहीं है कि मैं जबरदस्ती कोई नुक्स निकालूं। बीच में एक दिन है, आप लोग अपनी जो भी यूनिफॉर्म है उसको अच्छी तरीके से तैयार करके रखें, क्योंकि बेस्ट यूनिफॉर्म आपको पहन के आना है। मन में विश्वास रखें और जो पहली वाली रात है उसमें आराम से सोएं भी। ये नहीं है काफी देर हो गई थी कहीं डिनर करने में या घूमने फिरने के बाद, तसल्ली से सोएं, सुबह उठें आराम से। बहुत अच्छी परेड होगी, क्योंकि उस दिन मैं वक्तव्य नहीं रख रहा होगा, इसलिए मैं आप सभी को अपनी तरफ से और पूरे पुलिस बल की तरफ से एडवांस में गणतंत्र दिवस परेड की गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। नमस्कार। O salo pere chungma pai DG jo to platoon no berai nai jada tongbai kri chiri naikha Fani taljini bishingoro Tripura Bangladesh rung thang phai chengni de jangnai o kok shaka hasini mantri Okra Biplop Kumar Dev Tabun ketal hapang phano phaimen ulo mantri Okra Biplop Kumar Dev Tripura te Bangladesh ni bising rung koto reka mungcheng nan musung jago bini o musung mani bagno Bharat te Bangladesh hapang kuni bekha kok salai goshui nalaikha
kok sabjaka Bangladesh asugons ni mekma tuima ni simi gumoti tuima rugui Tripura hastini sipahi jola hangkor Shrimantpur jora pula bekhang rung kotar phaigra nai phia abuni bagai gumoti tuima ni harpe rognani nangnai okok bothamanati bad Bangladesh ni kaisa dol chalani bagi agatala phainai kini ha kotani adoro kok salainai te gumoti te Bangladesh ni rung kotar thangla suni thai berai nai nai Pane niji cha salmari o salani bagi agatala o phainai sarang solo mantri okra Biplop Kumar de kok thumni bisingtui pini bathring tomannoko okok saka abnologi bote bo saka phane talchini bisingono Tripura Bangladesh ni bising rung kotar thaingla shu ngai abo soino मिशन ये है मैंने आज ही सेक्रेटरी गोपाल कृष्ण से बात हुई है सेक्रेटरी वाटर शिपिंग तो उसमें अगले 28 और 29 जनवरी को बांग्लादेश और भारत सरकार के जो ये ड्रेजिंग का और इस प्रोजेक्ट के लिए जो ऑफिसर्स नियुक्त किया गया है बांग्लादेश में इलेक्शन के कारण से इसको डिले हुई थी अब इलेक्शन खत्म हो गया बांग्लादेश की भी टीम और इंडिया की टीम सुनामुरा एवं बांग्लादेश का जो पोर्शन उसको देखेंगे और इसको फाइनलाइज करेंगे और मिड ऑफ द फरवरी ये लगभग ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी और उसके बाद टेंडर देके काम शुरू हो जाएगी और मेरा आशा है जो मैंने पहले भी कहा 8 से 9 महीने के अंदर मान के चलो और भी 1 महीने देते 10 महीने के अंदर त्रिपुरा में शिप चले आए ये मैं चाहता हूँ शिप की हुइसल बजे और त्रिपुरा लॉजिस्टिक हब बने मेरा सपना बहुत जल्दी पूरा होने वाला है और उस दिशा में भारत और बांग्लादेश सरकार दोनों काम कर रहे हैं बहुत स्पीड से काम कर रहे हैं इसलिए मैं दोनों सरकार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ वो शायद 35 किलोमीटर टोटल टेंटेटिव शायद मैग्ना हाँ ये आशुगंज से शायद जो आशुगंज Today basically we have selected this day because today morning only we have transferred the first installment of this 25 crores that is 20 crores to the state account for this ODDL the mission of the Chief Minister and so we thought that this is the best opportunity. I had requested Chief Minister to give us a time for this thing. He has selected the 4:30 and coincidentally we have been able to manage to shift the 20 crores today morning itself and so we'll be making a formal announcement for it. So this is the best occasion and accordingly we have selected this time. How many families are benefited? 20,833 families will be benefited for it and for each independent household toilets system, IHHL we call it, it is around 12,000 rupees per construction, which has been estimated by the state itself, state government itself. It is the state has asked for the all districts, but ONGC will be requesting because IOC is also there, GAIL is also there, and your IOC, GAIL and probably Oil is also there, Oil India is also there. So we'll be requesting the state that wherever our operational areas are there, our installations are there, so nearby those areas to concentrate with our ONGC fund. That much we'll request. But the state is free to use it anywhere. Prahaste Bolombetik ni bising Tripura Rajya Bonchitra Porishod ni Luajima bai sanai rugui kaisa korlam panda chengi resakha Agartala Sangrong sal nei jibrei talong bubagra khol pragyaba bano okoglam panda engkha okoglam panda phaimanja ka borong beding tang phangkra ani rastogi United Nations Jubo Bonchitra Bakhare Project Manager Ishwar Singh Nabad ni Assistant General Manager P Nair no khobi kubundok bad hawa hapangni ka hammani kupulung oro bolongo manthongma manui phan kwbangma bhaike o hamangni manui phandong no khatiwi toni mano derayatei koglamo aborong no tuibok saklajaka Tripura hastini hasaktai kami amsoya kwbang kok borong no bolongtei bolongni manini sakawo langma tudu jagoi tongo abnotei kogrok pandao khusaja khate bahaike hamang no deraya riyatei hamang no muthangi narni mano abnotei bo phringjaka all industrial chemicals too. It also gives a lot of materials which is used as a food additive. It also gives protein that is required for poultry industry and so on and so forth.
this is the wide range of things which is available, and people were actually debating whether they should benefit share or not with Indian government. That is the crux of the game. And the size of the market is something like $25 billion by 2025. This is the size of the thing. And India, the first agreement with National Biodiversity Authority was signed by the PepsiCo India by using seaweed again, which the PepsiCo India, you may be aware of, all of you know, PepsiCo uses seaweed as additive to prepare the drink. And they have shared benefit worth of 42 lakhs in the first agreement with us, because they were the non-Indian companies existing in India. Likewise, we have many examples to quote. And why we are here? It is because India became a party to the international regime called Convention on Biological Diversity, which was in 1992. Subsequently, Indian government took active steps to enact Indian Biological Diversity Act. It is not, the act did not come on its own. We spent 10 full years of debate across India, and stakeholders involving all of you. It's not just we sitting as a bureaucracy on the dais here. All of us, all of you sitting on off the dais here were part of this discussion. It started from Indian Institute of Science in Bangalore long back. Professor Madhav Gandhi started the whole process of discussion. The biodiversity bill was prepared. 10 full years was spent to discuss this across. It was tabled in the Parliament. 2002 it was enacted. 2003 the National Biodiversity Authority came into existence in Chennai. Subsequently, 29 states across India have formed the state biodiversity boards, and we also are seeing now 500 plus biodiversity management committees in state of Tripura. Across India, we have roughly about 72,000 PMCs at the moment. And we have a long way to go to reach 256,000 local bodies across India who have to form the BMCs. The BMCs are required. Why BMCs are required? What is your role? I will speak in one of my technical sessions that will coming subsequently. Since we implemented the Global Environment Facility project, this is the first global project implemented all over the globe. This is the first project which the Government of India took active participation by spending $1.5 million on this project in cash, and Global Trust Fund gave something like $3.5 million, and total cost was something like $9 million. Why we are spending this money? Let me ask this question. Barathani feels niji luguradini salobus kango tonoi omorpur bokhakste hafang jugali tongkham hati barsa sugrugui samuyagotui bokhakste hafang samung tangi tongo. O samuni bedek ngene 26 January no ruk sawe kos kawa srungmani pailekha juda gaj rok omorpur bokhaksteni panda kotor ngnai mata chondi thungkholawo taklai jotoi peret kos kawas manjaknai TSR TP NCC NSS akosong. Eco Club, Amurpur Girls High Secondary School. Come on, full percent. Eco Club, Kamaragat High School. Blocking Commander Lily Begum. Total 12টা প্ল্যাটুন প্লাস একটা ব্যান্ড প্ল্যাটুন, টোটাল 13 প্ল্যাটুন এই 70th রিপাবলিক ডে সেলিব্রেশনে অংশ নিচ্ছে। তো এদের মধ্যে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট হলো মেয়েদের প্ল্যাটুন অনেক বেশি, এখানে 5টা, নিয়ার অ্যাবাউট 150 গার্লস ফ্রম ডিফারেন্ট স্কুল, তারপরে এনসিসি, এনএসএস, ইকো ক্লাব, আর এখানে টিএসআর পুলিশ, তারপরে পুলিশের মধ্যে আবার জেল পুলিশ, পোর্ট পুলিশ, তারপরে ছেলেদের এনএসএস, বিভিন্ন টিম নিয়ে মোটামুটি ভালোই প্রিপারেশান এখানে ভালোই হচ্ছে। 26 জানুয়ারির জন্য আজকে ফাইনাল রিহার্সাল করলো, প্রিপারেশন মোটামুটি ভালোই।
salnai rigi undukuti hangkor beremi khum phunuk mungti bataile mung 2019 bisni bagai sangsada kharobindra kananom chengdi rinai emi manjaka hada rungte hada hamkrai montri Chandra Chakma Pandaw bono karibo manjaka MLA Bhagavan Das hangkor tangphang Robindra Riyang Puro Porishod ni chairperson Bulbul Chakraborty no khubi kubun dok kongnar thani montri Chandra Chakma saka kubun hangkor ni silai unukuti hangkor khum hukbar khlaitani ongkulugo nusluja haste ni tabuni katal hapang borong no rang thong phasingti kra khayani musung jago tabuni hapang nayo haste ni joto borong no baithang rang phan baite rung phan bai basai manan teye khum hukbar kaisa kebang rang aji mana jat bania abno samgo phanange ajiman lama phunane nai aboni bagino hapang samung bedeni bisingte chubasu mannai অর্জন করছেন ইকোনমিক গ্রোথ হচ্ছে তাদের ক্ষেত্রেও বলছি আপনাদের আজকে বর্তমান দিনে ফুলের চাহিদা খুব বেশি অনেকে এখানে ডিসকাশন করেছেন সেটা বলতে হয় না তার জন্য অনুরোধ রাখবো যদি কোনো ধরনের আপনাদের সমস্যা হয়ে থাকে এই ফুল চাষ করতে কোনো ধরনের সমস্যা যদি হয়ে থাকে আমাদের সরকার এবং দপ্তর আপনাদেরকে সাহায্য করবে তার জন্য চিন্তার কোনো কারণ নেই আপনারা জানেন আজকে বর্তমান সরকার স্বনির্ভর হওয়ার জন্য গুরুত্ব দিচ্ছে তার জন্য বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং হচ্ছে স্কিল ডেভেলপমেন্ট ট্রেনিং হচ্ছে আপনারা জানেন তো আমাদের বিভিন্ন জায়গাতেই ঊনকোটি ডিস্ট্রিক্ট বলুন ধলাই ডিস্ট্রিক্ট বলুন বিভিন্ন জায়গাতেই ট্রেনিং চলছে তো টেলারিং বিউটিশিয়ানের বিভিন্ন ধরনের ট্রেনিং চলছে তো এটাও একটা রাস্তা এই ফুল চাষ করা এটাও একটা রাস্তা স্বনির্ভর হওয়া এটাও একটা রাস্তা তার জন্য আমি বলবো আজকের দিনে যদি যে কোনো ব্যক্তির যদি ইচ্ছে থাকে সেই ইচ্ছেকে আমরা পূরণ করতে পারি ইচ্ছে যদি থাকে তাহলে আমাদের যে লক্ষ্য সেই লক্ষ্যে আমরা পৌঁছতে পারবো কিছুদিন আগে আমাদের সরকার গঠন করার মধ্যেই কয়েকদিনের মধ্যেই আমরা যাদের বয়স ওভার এজ হয়ে গেছে